कलाहांडी जिल्लार शिक्षा संयोग कार्यक्रम नवम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानक स्वागत। पिला माने आज आमे तुम बीजगणित बही थिबा पंचम अध्याय स्थानांक ज्यामिति विषय किछि आलोचना करिबा। आज आमे शिखिबा समतल रे बिंदु गुडी को किभली सूचा जाई थाए। ता पूर्वरु प्रथमे स्थानांक ज्यामितिर पृष्ठभूमि विषय सामान्य आलोचना करिनेबा। ज्यामिति हेउछि अत्यंत पुराना शास्त्र। ग्रीक गणितज्ञ थालेस ज्यामितिर प्रथम उपपाद्य प्रमाण करिथिले। उपपाद्यर कथनटी हला एक वृत्त तार व्यास द्वारा समद्विखंडित होइथाए। परे महान गणितज्ञ पिथागोरास ओ तांको गणितज्ञ बंधुमानंक द्वारा अनेक ज्यामितिक उपपाद्य आविष्कृत होइथिला। परवर्ती समय रे इजिप्टर महान गणितज्ञ यूक्लिड एही उपपाद्य गुडी को एकत्रित करी यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री नामक 13 खंड पुस्तक रे रचना करिथिले। सही समय रे यूक्लिडीय ज्यामिति और बीजगणित संपूर्ण पृथक विषय बोली विवेचित हेउथिला। मात्र सप्तदश शताब्दी रे फरासी गणितज्ञ रेने डेकार्टे ज्यामितिक चर्चारे बीजगणितर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही थाए बोली अनेक नूतन धारणा आविष्कार कले। एही धारणा को आधार करी स्थानांक ज्यामिति बा विश्लेषणात्मक ज्यामितिर जन्म हैला। एणु रेने डेकार्टे को स्थानांक ज्यामितिर जनक बोली कहा जाए। स्थानांक ज्यामितिर मुख्य सोपान गुड़िक हला समतल रे थिबा बिंदु को दुईटी संख्यार क्रमित जोड़ी ऑर्डर्ड पेयर ओ शून्य रे थिबा बिंदु को तीन गोटी संख्यार क्रमिक त्रयी रूपे सूचित करिबा। एतत् व्यतीत स्थानांक ज्यामिति को न्यूटन ओ लेविन्स को द्वारा आविष्कृत कलन शास्त्रर भित्तिभूमि रूपे मध्य विचार करा जाई थाए। पूर्वरु तुमे माने संख्या रेखा विषय रे अवगत अछ। आमे जानिछे सरल रेखा हेउछि एक मात्रा बा वन डायमेंशन विशिष्ट। प्रदत्त संख्या रेखाटी को लक्ष्य कर। एठारे P बिंदुर स्थानांक 2 सेहीपरि Q बिंदुर स्थानांक -5/2 को सूचाउ अछि। एठी आमे मने रखिबा उचित हेबो जे सरल रेखा उपरिस्थ जे कोनोसी बिंदु को सूचाइबा पई गोटिए वास्तव संख्या यथेष्ट जहाकू स्थानांक बा कोऑर्डिनेट कहा जाए। वर्तमान प्रश्न हेउछि एक लेख कागजर समतल उपरे अवस्थित बिंदु P र अवस्थिति को चिन्हट करिबा पई आमे कोन करिबा। P बिंदुर अवस्थिति को चिन्हट करिबा पई दुईटी संख्या रेखा x' और y' नेबा। लक्ष्य कर एठारे संख्या रेखा द्वय परस्पर को ओ बिंदु रे समकोण रे छेद करंतु। एठारे x' रेखा को x अक्ष और y' रेखा को y अक्ष कहा जाए। एठारे OX रश्मि और OX' रश्मि यथाक्रमे x अक्षर धन दिग और ऋण दिग एवं OY रश्मि और OY' रश्मि यथाक्रमे y अक्षर धन दिग और ऋण दिग अटंती। ओ बिंदुटी को मूल बिंदु कहा जाए। साधारणतः x अक्ष आनुभूमिक और y अक्ष भूलंब भावे अंकन करा जाई थाए। चलो समतल उपरी P बिंदुर स्थानांक सूचाइबार सोपान शिखिबा। चित्रटी को लक्ष्य कर। प्रथमे P बिंदुरु x और y अक्ष प्रति अंकित लंब x और y अक्षद्वय को यथाक्रमे M और N बिंदु रे छेद करंतु। एठारे M और N बिंदु द्वयर x और y अक्ष उपरे सूचक संख्या द्वय यथाक्रमे x और y हेले समतल रे P बिंदु को चिन्हट करुथिबा संख्या द्वय को क्रमित जोड़ी xy भावे लिखा जाए। xy क्रमित जोड़ी को P बिंदुर स्थानांक बा कोऑर्डिनेट कहा जाए। x संख्या को
x ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବା ଭୁଜ ଓ y ସଂଖ୍ୟାକୁ y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବା କୋଟି କୁହାଯାଏ। p ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ xy କୁ ମଧ୍ୟ pxy ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚିତ୍ରରେ p ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 3, 4 ଅଟେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 3 ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଡାହାଣକୁ 3 ଏକକ ଯିବାକୁ ବୁଝାଏ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 4 ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ 4 ଏକକ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଯଦି ସମତଳ ଉପରେ p ଡ୍ୟାଶ୍, p ଡବଲ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଓ p ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ p ଡ୍ୟାଶ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ -3, 2, p ଡବଲ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ -3, -4 ଓ p ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 2, -1 ହେବ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ x ଓ y ଅକ୍ଷ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ସମତଳଟି 4 ଗୋଟି ପାଦ ବା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ଏହି ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୃତ୍ତପାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ମନେ ରଖ ଯଦି p ବିନ୍ଦୁ x ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ନ ହୋଇ ସମତଳରେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଏହି 4 ଗୋଟି ପାଦରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ xy ର ରୂପରେଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ x is greater than 0, y is greater than 0। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ x is less than 0, y is greater than 0। ଏହିପରି ତୃତୀୟ ପାଦରେ x is less than 0, y is less than 0 ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ x is greater than 0, y is less than 0 ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ x ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ a ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 2, 0 ଓ b ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ -3, 0। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ x ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର y ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0 ଏବଂ x belongs to R ଏପରି ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ x ଅକ୍ଷ ଅଟେ। ଅତଏବ x ଅକ୍ଷ is equal to for all xy such that x belongs to R, y is equal to 0 ବା x ଅକ୍ଷ is equal to for all x0 such that x belongs to R। y ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ c ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0, 3 ଏବଂ d ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0, -4 ଅଟେ। ଅତଏବ y ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର x ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0 ଏବଂ y is belongs to R ଏପରି ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ y ଅକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା y ଅକ୍ଷ is equal to for all xy such that x is equal to 0, y belongs to R ବା y ଅକ୍ଷ is equal to for all 0, y such that y belongs to R। ମନେ ରଖ ଅକ୍ଷ ଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ମୂଳବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ। ଏଣୁ ମୂଳବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସର୍ବଦା 0, 0 ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା xy ସମତଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମତଳଟିରେ x ଓ y ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ x ଓ y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ ସେହି ସମତଳକୁ xy ସମତଳ ବା କାର୍ଟେଜୀୟ ସମତଳ ବା R² ସମତଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। x ଅକ୍ଷ ଓ y ଅକ୍ଷ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ନିଆଯାଇଥିବା ହେତୁ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ xy କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତୀୟ ସ୍ଥାନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ x ଅକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା xy ସମତଳଟି ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ ଯାହାକି
Q1 यूनियन Q2 द्वारा तैयारी जहाको आमे प्रकाश करि परिबा for all xy such that y is greater than 0 x belongs to R। द्वितीयत अर्धः अधः अर्ध समतल जहाँकि तृतीय और चतुर्थ पादर संजोग गढ़ा जहाँको आमे प्रकाश करि परिबा for all xy such that y less than 0 x belongs to R। सेहीपरि y अक्ष मध्य xy समतल को दुईटी अर्ध समतल रे परिणत करुअछि। चित्रटी को देख एठारे दक्षिण अर्ध समतल प्रथम और चतुर्थ पादर संजोग गढ़ा जहाँको आमे प्रकाश करि परिबा for all xy such that x greater than 0 y belongs to R। द्वितीयत बाम अर्ध समतल जहाँकि द्वितीय और तृतीय पादर संजोग गढ़ा जहाँको आमे प्रकाश करि परिबा for all xy such that x belongs to x less than 0 y belongs to R। दैनंदिन जीवन रे एहार व्यवहार प्रिंटर स्कैनर तथा कैमेरा इत्यादि यंत्र मानकरे सटीक फोटो उठाइबा प्रिंट करिबा इत्यादि कार्य पई स्थानांक ज्यामिति व्यवहार होइथाय। ठीक सेहीपरि ऑनलाइन रे किणा बिका सामग्रीर समय सहित अवस्थितिर सूचना देवा पई मध्य उपग्रह गुड़िकरे स्थानांक ज्यामितिर व्यवहार होइथाय। ठीक एही भली गूगल मैप तथा पृथ्वी पृष्ठरे थिबा जेकोसी वस्तुर अवस्थिति जानिबा पई स्थानांक ज्यामितिर व्यवहार होइथाय। ताहेले पिलामाने आज आमे शिखिले समतलटी दुईटी अक्ष द्वारा चारि गोटी वृत्त पादरे विभक्त हुए। स्थानांक समतल रे प्रत्येक बिंदु को स्थानांक माध्यम रे चिन्हट करा जाए। स्थानांक xy रे x को x स्थानांक एवं y को y स्थानांक कहा जाए। आशा करूची तुमे माने सब बुझी पारिथिबो। ताहेले तुम बही रे थिबा अनुशीलनी 5 रो 1 को निजे समाधान करिबा पई चेष्टा करो। धन्यवाद।